coba utarakan dalam hal ini. Kalau ngomong sana sini, apa sih sebenarnya yang ingin dibicarakan? I'm not trying to say anything. Sebut tidak ingin berbicara tentang segalanya. Just like the left side. If the left side a thing, Seperti halnya sisi kiri, apabila sisi kiri disebut sebagai sesuatu, it is not a thing. itu bukan sesuatu. Then in that case, what is it about? Jadi dalam hal ini apa yang dimaksud? So in this case, what we talk about is what we call the relative sense. Jadi yang kita sedang bicarakan adalah sifat relativitas. Very often, we are trapped in this dualistic mode, or the two extreme, where we think everything is definite, and everything is absolute, and everything is so-called real. So there is long, short, good, bad, suffering, happiness, right, wrong, evil, good, black, white. Jadi kita sering terjebak dalam mode dualistik ya, yang dimana ada dua ekstrim, yang baik, yang buruk, yang tadi contohnya banyak. Ya, jadi kita sering terjebak dalam dua sisi yang ekstrim. So there is enemy, there is friend. Ada musuh, ada teman. And then after that, there is love, there is hatred. Ada cinta, ada benci. Before marriage, love, I love you forever. You don't marry me, I will hate you forever. Sebelum menikah, semua cinta gitu ya. Kalau kamu menikah dengan saya, akan saya cintai selamanya. In that case, let us examine 1.78 meter. 1.78 meter. Is it tall or is it short? Misalnya kalau kita analisa tinggi seorang 1,78 meter, itu apakah tinggi atau pendek? We always ask. 1.78 meter. You are 1.78 meter tall or you are 1.78 meter short? Apakah itu disebut pendek atau disebut tinggi? So 1.78 meter. So you are 1.78 meter. So for example, I'm 1.78 meter. And then I stand next to Jamie. Jamie is 1.78. He don't know how to act along. Too straight already. Okay. So 1.78 meter, I stand next to. He purposely do that, I'm just kidding. So 1.78 meter, I stand next to a person that's 1.6 meter. So am I tall? Yes. I'm tall, right? So now 1.78 meter, I stand next to a person that's 2 meter. So am I tall or short? One moment you tell me tall, and the next moment you tell me short. What is happening? Why you change so quickly? We understand all this. These are very simple things we should understand. But if we examine carefully, we go in depth into the way we live, our being, the way that we function. Are we like that? We can laugh. So is there a real enemy? Is there a real friend? And what is good and what is bad? We all understand that. Oke, jadi kalau tadi contoh soal tinggi ya 1,78 itu tinggi apa pendek itu. Kalau Sefu 1,78 bersebelahan dengan orang yang 1,6 meter, Sefu dibilang tinggi. Kalau bersebelahan dengan orang yang tingginya 2 meter disebutnya pendek. Barusan kita cuman beda sebentar aja kita bisa bilang Sefu kadang pendek, kadang tinggi gitu ya. Jadi ini hal-hal yang simpel bahwa sebenarnya segala sesuatu itu bisa beda dilihatnya dari sudut pandang yang berbeda, beda maknanya gitu ya. Kita bisa mengerti hal simpel ini, tapi kenyataannya dalam hidup kita kita sering tidak mengerti hal seperti ini. And very often in our daily life, even our language, our thinking, this person is really good, that person is really bad. Dalam kehidupan sehari-hari kita kadang bilang, orang ini benar-benar bagus, orang ini benar-benar jelek. Kadang kita menyebut sesuatu yang istilahnya satu benar-benar
jelek sebenar-benar bagus. Tadi mungkin ceritanya yang nyambung yang sebelumnya, apakah ada yang benar-benar bagus, ada yang benar-benar jelek gitu. What I'm talking about is very simple, right? Apa yang Sebu bicarakan sebenarnya sangat sederhana. All of you understand my words, right? It's very simple. And what I talk about is life. Life is very simple. Dan yang Sebu bicarakan tentang ini kan sangat sederhana, tentang hidup juga, hidup sangat sederhana. However, being simple doesn't mean it's easy. Bukan berarti sederhana itu bukan berarti mudah. It's very simple. Left and right. Is there a real left? Is there a real right? What is good? What is bad? Is there really something good? Something bad? Enemy and friend. Is there a real friend? Is there a real enemy? We understand all this. These are all simple. And these are all part of our life. But do we realize that? Do we experience the reality? And what is this reality? Ya, sebenarnya ini sangat sederhana, sangat mudah. Jadi ada kiri, ada kanan. Apakah ada yang benar-benar kiri, ada yang benar-benar kanan? Kita ngerti itu. Ada teman, ada musuh. Tapi apakah ada yang benar-benar teman, ada yang benar-benar musuh? Ada yang baik, ada yang buruk. Apakah ada yang benar-benar baik, ada yang benar-benar buruk? Kelihatannya ini simple, tapi dalam realitasnya apakah kita menyadarinya? Realitas kehidupan kita. That's why we need to learn from Bante, Keminda, Abhidharma. First, we must understand. Itulah makanya kita perlu belajar dari Bante Keminda. Apakah itu Abhidharma? Yang kita harus mengerti dulu. So experience comes first from learning. Jadi, experience. First come from learning. Ya, segala sesuatu dimulai dari belajar. Not from thinking. Bukan dari berpikir. Very often when we think, we are not learning. Seringkali ketika kita berpikir, sebenarnya kita tidak belajar. Because we think from our own experience. Karena kita berpikir dari pengalaman kita sendiri. And the experience is not the experience of the Buddha. Dan itu bukan pengalaman Buddha. Buddha teach from his own experience. Bante teach from his own experience. Buddha atau Bante mengajar dari pengalamannya masing-masing. For example, there's this story of the fish and the turtle. And in the story, the fish and the turtle, they can talk. Ada sebuah kisah ikan dan kura-kura. Di dalam kisah tersebut, ikan dan kura-kura dapat berbicara. And in this story, the fish and the turtle, every day they go to Starbucks for coffee. Dalam cerita ini, dua-duanya sedang bicara di Starbucks Coffee. Then they will chit-chat. And then one day, the fish realized that the turtle never appear. Dan suatu hari, ikannya sadar bahwa kayaknya kura-kuranya udah lama nggak kelihatan. And then he wait. And then 1 week later, the fish appear again. The turtle appear again. So the fish is very happy. Ya, dia nunggu. Terus seminggu kemudian kura-kuranya baru kelihatan lagi. Then the fish asks, "Abang, pergi mana?" Correct? Is this correct? Where do you go? Iya, where do you go? Pergi kemana? And then the turtle say, "Adik, I went to a place called land." Dia bilang, saya baru saja pergi. Kura-kuranya bilang dia baru pergi dari darat. Then the fish say, "Really? Tell me, what is land?" Benar begitu? Coba ceritakan tentang apa itu darat. And then the turtle first explain. Say, first, this place land has no water. It is dry. And then on land we walk, we don't swim. Kura-kura bilang di darat itu tidak ada air dan kita berjalan bukan berenang. And then the fish say, "Gila, sial." Kemudian ikan bilang ini gila, nggak mungkin, bohong. Bohong, yes. Bohong. Lying. So the fish has never experienced dry land in its entire life. So the fish think. No matter how the fish think, he said it's impossible to have dry land. Jadi ikan tidak pernah mengalami yang namanya daratan yang kering. Seberapa lama pun dia berpikir tentang daratan yang kering, dia tidak akan pernah bisa memahaminya. Because dry land is something beyond the experience of the fish. Karena daratan di luar dari pengalaman yang pernah dialami oleh ikan.
Then in that case, what do we do? Jadi dalam hal ini apa yang kita lakukan? I don't think. Jangan berpikir. So it's not about thinking. Ini bukan tentang berpikir. It's about the mode of thinking. Ini tentang modus dari berpikir. The mode. How do we think? Mode dari berpikir kita. So the mind functions by itself. So it's just like birth, old age, sickness, and death. About material world, about living, about life. It's not only about thinking. It's the same. It's the same. It's the same. It's the same. Same theory. It's about the mode of thinking. Ini tentang mode atau cara berpikir. Jadi segala sesuatunya sebenarnya sama, lahir, tua, sakit, mati, tapi yang berbeda adalah cara berpikirnya. Very often we think in a dualistic mode, or we exist in extremes. Seringkali kita berpikir dalam mode yang dualistik, dalam dua ekstrim. And when we think and function in this mode, there is no way we can experience the teaching, the Dharma. Apabila kita berfungsi dengan dua cara seperti ini, dua mode seperti ini yang dualistik tadi, kita tidak akan pernah bisa mengalami Dharma. Because the thinking, sensation, perception, volition, consciousness functions in the same manner. But what is important is behind the background, the mode. Karena cara bekerja pikirannya tetap sama, sensasi, ingatan, penyerapan, perception, persepsi, consciousness. Volition tuh kesan ya, kesan. So we call the five skandha. Ya, lima panca skandha. Or the five aggregates. 5 agregat. The five sensory organs in touch with the five sensory object, it gives rise to what we call the five consciousness. Jadi 5 skanda itu kita bisa bertemu dengan 5 indera, kemudian menjadi 5 kesadaran. And then the addition of the 6 consciousness all together we add up, we call it the 18 realms. Ketika bergabung dengan kesadaran ke-6, kita bilang yang disebut dengan 18. I believe Bante already teach you in Abhidhamma. We will not go into the details. Ya, mungkin Bante udah pernah mengajarkan hal ini, jadi kita tidak akan membahas ini. So it's not about all these things that's going on in this interaction, but rather the behind. And in Mahayana Buddhism, we talk about the 7 consciousness and the 8 consciousness. Jadi bukan masalah apa yang sedang terjadi dan interaksinya, tapi tentang sesuatu yang ada di belakang kita, yang di dalam Mahayana Buddhism itu dibilang ada sadaran ke-7 dan ke-8. And we call this the mode. Ini kita sebut sebagai mode cara kerja. As whereby we utilize this teaching, after hearing, we internalize it. Initially through intellectual understanding, analysis, deduction, and later on through the practice. Jadi kita ketika mendengar ini, kita menganalisanya, memikirkannya, mencoba menginternalisasinya, kemudian kita mendeduksinya, kemudian kita coba mempraktekannya. Say for example, we understand anicca, right? What's anicca? Contohnya kita mengerti tentang ketidakkekalan. Anicca, you know what's anicca? Ya. Impermanence, right? Ketidakkekalan. We understand impermanence. Semua orang ngerti tentang ketidakkekalan. There's only thinking. We think about impermanence. Itu hanya di pikiran aja, mengerti bahwa adanya ketidakkekalan. But we do not function in the impermanence mode. Tapi kita tidak hidup dan berfungsi dalam mode yang tidak kekalan tersebut. So there's a big difference, you know. You think, you think about impermanence. Jadi itu dua hal yang berbeda kalau kita mikir-mikir tentang ketidakkekalan. Or your mode of thinking is about impermanence. Atau ketika cara bekerja atau mode bekerja pikiran kita adalah tentang ketidakkekalan. That's what we talk about in the 7 and the 8 consciousness. Itu yang kita bicarakan dalam kesadaran ke-7 dan ke-8. Very simple. For example, you buy a new iPhone 6. Contohnya sederhana, misalnya Anda beli iPhone 6. Or maybe you like last time Indonesian like BlackBerry, no more. Ya, nomor
Ngesul. When I first came 8 years ago, everyone is using BlackBerry. Ya dulu waktu Sefu pertama kali kesini semua orang pakai BlackBerry, tapi sekarang udah enggak. Now it's either iPhone or Samsung, huh? Ya sekarang kalau nggak iPhone, Samsung. So you're very happy you have a new iPhone 7. Belum ada tuh. iPhone 7. Not yet. I know, I'm just talking. Okay. Okay. So you buy a new iPhone 7. Jadi misalnya Anda beli iPhone 7, iPhone 7. Then very happy, you know. Dan sangat bahagia. Very happy. Then you switch it on. Dan switch off. Switch on. Dan kemudian Anda matikan handphonenya. But the moment you switch on, what happened? There's smoke coming out of the iPhone. Dan ketika Anda matikan muncul asap di iPhone-nya Anda. You laugh, huh? But if that happened to you, will you laugh? Kamu sekarang ketawa, tapi apakah benar-benar terjadi, apakah Anda akan ketawa? What is your first and immediate reaction? Apa yang reaksi Anda pertama yang segera setelah kejadian itu? Shock and angry. Terkejut dan marah. Aduh. Alamak. Indonesian say that? Yeah. Alamak. You get angry. Anda menjadi marah. Why is it that you are angry? Kenapa Anda marah? When I ask you why are you angry, Ketika Anda ditanya kenapa Anda marah, you say I'm not angry. Who say I'm angry? saya tidak marah. Saya bilang saya marah. This is the usual. Usually we are like that. Nah itulah biasanya kita seperti itu. We're angry and we do not know that we are angry. Kita marah tapi kita tidak tahu kita marah. Okay. Then after that you're angry. Then what happens? You say then the second type. Asking why you angry? Why am I not angry? The new iPhone. Second time. The second type of person. Second type person. First type of person totally unaware of the negative emotions or the defilements. The second type of person, they are angry and they realize that. Okay. But later, after they get angry. Jadi ada orang tipe itu tadi tipe pertama, sekarang ada tipe kedua di mana ketika dia ditanya, "Kenapa kamu marah?" "Ya, ini iPhone saya kebakar." So most of us are the second type. So very angry, what happened? You swear, you scold, maybe you hit the iPhone. After that, you bring to the shop and you scold the person, the iStore. You scold the person for selling the iPhone, and the salesperson also very innocent, get scolding by you for nothing. Ya umumnya kita adalah yang tipe kedua ini. Kita tahu bahwa kenapa kita marah, tapi kita begitu terjadi iPhone kebakar, kita mungkin mengumpat, kita menyumpah, terus kemudian kita bawa ke tokonya, kita marahin penjaga tokonya, kenapa iPhone kita begini. Then I ask you, why are you angry? The iPhone caused me to be angry. Ya, kemudian ketika dia penjaga tokonya tanya, kenapa kamu marah? Ya ini iPhone yang bikin saya marah. The iPhone is spoiled, that's why I'm angry. Karena iPhone-nya ini makanya saya jadi marah. Then you function in what we call an unawakened state. Nah, di situ kita berhidup dan berfungsi di dalam keadaan yang tidak sadar, tidak awaken. The iPhone being spoiled is not a problem. iPhone yang dibeli itu sebenarnya bukan masalah. But you make it a problem. Tapi Anda membuatnya menjadi masalah. So iPhone spoiled is simply what we call a phenomena. Jadi itu sebenarnya iPhone-nya itu hanya sebuah fenomena saja. It's a phenomena. Okay, so it's a issue. So we need to solve this issue. However, you make it a problem, and in the process of solving the problem, you create more problem. You get angry, you go to the shop, you scold that person, you create problem. Disharmony. More problem. Itu hanya sebuah kendala kecil dalam hidup kita, tapi kemudian kita anggap itu jadi masalah, dan dari masalah itu kita membuat lebih banyak masalah lagi. Kita ngomel-ngomel ke penjaga tokonya, kemudian jadi ada tidak harmonis, yaitu dari masalah muncul masalah lain. So then, but if you are a practitioner, you come to class, after hearing Bhante Kamida, the smoke come out, how will you respond? Oh, anicca. Tapi kalau Anda adalah praktisi, Anda sering datang ke kelas Bhante Kaminda, begitu muncul asap di iPhone Anda cuma bilang anicca. And this is what I call the awakened state. Ini yang disebut sebagai keadaan terjaga. And this is what Chan is about. Chinese? And this is what Chan is Chan. about.
Dan inilah tentang apa itu Chan. And this is what quality of life is about. Inilah adalah tentang kualitas dari hidup. It's not about thinking, Ini bukan tentang berpikir, making it a problem. mikirin tentang masalahnya. It's the mode that we function. Adalah tentang mode dari mana pikiran kita itu bekerja. So every Sunday we come here for Dharma talk, for Dharma teaching. Jadi We just listen and we think, or is it just accumulating some knowledge and theory? Jadi kita tiap minggu datang ke sini, kita dengar, kita berpikir, atau ya, sekedar untuk mengakumulasi pengetahuan dan teori, Or is it this knowledge and thinking is something which is a real experience and we try to experience it? Are we like actively, proactively learning? Learning is an active process whereby in your life, in your daily activity, are you trying to see, to experience anicca, anicca, anicca? Apakah tadi kita hanya mengakumulasi pengetahuan atau teori saja, atau kita berusaha untuk mengalaminya? Jadi proses belajar itu harusnya proaktif. Kita tidak cuma hanya belajar berpikir hanya untuk pengetahuan saja, tapi kita mengalaminya setiap hari. And this is what we call practice. Dan ini yang disebut sebagai praktis. A lot of anicca. people say they go straight to practice, just meditate, no need to come to Dharma talk, no need to attend classes. That's another extreme. Ada orang yang ekstrim lain lagi adalah dia langsung praktek aja, langsung nggak perlu dengerin ceramah. So what is learning? Learning is both. Jadi apa itu belajar? Belajar itu dua-duanya. Acquiring the knowledge, acquiring the method, bringing the knowledge or the method into practice and experiencing it in our daily life. Jadi belajar itu harusnya dua-duanya berusaha mendapatkan ilmunya dulu, mendapatkan metodenya, kemudian mempraktekkan ilmu dan metode tersebut dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. So now we are awakened to the reality of iPhone. Nah, sekarang mereka sudah terjaga bangun dari keadaan iPhone tadi. So we are awakened to the reality of impermanence. Dan terjaga bangun dari terhadap ketidakkekalan. And when we are awakened to this reality of impermanence, there is wisdom. Ketika kita terjaga akan ketidakkekalan ini, akan ada kebijaksanaan. So there is no ignorance and there is no defilement. As a result, no anger, no greed, no craving, attachment to the iPhone. Jadi tidak ada ketidaktahuan atau kebodohan, tidak ada kekotoran batin, tapi yang ada adalah melepas atau tidak melekat terhadap iPhone tersebut. So then not only that, we can fix up the iPhone. Dan tidak hanya itu, kita bisa memperbaiki iPhone-nya. And then when we go to interact with the seller or the dealer, we do it with compassion. Dan kita Not using abusive language or abusive action that harm oneself or others. Dan ketika kita berinteraksi dengan toko penjualnya, kita bisa melakukannya dengan baik, dengan baik-baik gitu ya, tidak menggunakan kata-kata yang kasar. And we're engaging in non-harming actions, not harming the self, not harming the others. In Buddhism traditional term, we call this sila. Dan ketika kita tidak berinteraksi dengan cara menyakiti pihak lain, di dalam istilah Buddhis ini yang disebut sebagai sila. Because the action is pure by itself. So we do not harm ourselves with anger. We do not harm ourselves with craving and attachment. We do not harm ourselves with ignorance. And we are able to interact with the person in a compassionate way. So this is a purity life. This is a life of morality. Jadi tindakan seperti itu tindakan yang mulia. Jadi kita tidak menyakiti pihak lain. Kita melakukannya dengan baik gitu, dengan kemuliaan. Ini disebut hidup yang mulia. And when situation arises, issues arises, incident arises, because of the experience, of the realization, of the learning
this become a practice. We keep practicing what we are learning. And this through practicing we learn, and through learning we practice. And as a result, this purity, and you're not affected. You're not disturbed by negative emotions. You're not affected by all these external phenomena. And that is a traditional term called samadhi. Dan kita lebih lanjut lagi dengan cara hidup yang bermoral tadi. Kita semakin lama semakin berlatih, dan dari berlatih itu kita mempraktekkan apa yang kita pelajari. Jadi kita belajar dan praktek, dari praktek kita belajar lagi, dan terus seperti itu. Itu adalah proses yang disebut sebagai samadhi. And then you realize more. Then after you start to, because you are not affected. As a result, you have certain curiosity. Why? What happened? Why there's smoke coming out? Then you start to investigate. You start to learn more. You start to understand. And as a result, your experience deepen. With iPhone, your experience deepen with daily life. So you become more skillful. You become more experienced. This skillfulness and this experience is what we call wisdom, panna, or prajna. Dengan cara seperti ini kita akan muncul rasa keingintahuan. Kita ingin tahu lebih jauh. Misalnya contoh iPhone tadi, kenapa iPhone ini bisa terbakar? Kita jadi ingin tahu lebih jauh. Kita menginvestigasi. Kemudian kita muncul yang namanya keahlian atau kemampuan. Dari keahlian tersebut kita sebenarnya muncul yang istilahnya disebut sebagai kebijaksanaan atau wisdom. And then we realize that thing arises because of a lot of causes and conditions. And this is a traditional teaching of dependent origination. Jadi kita mulai menyadari adanya saling sebab musabab yang saling bergantungan. Yeah. And that's a Pali term for it. Dependent origination. Dependent origination, paticca samuppada. Yes, everybody know it, can memorize, Yeah. So, what is the quality of life? Jadi apakah kualitas dari kehidupan? It's not about how much we know. Bukan dari berapa banyak yang kita tahu. It's about practicing what we know. Tentang mempraktekkan apa yang kita tahu. Experiencing what we know. Mengalami apa yang kita tahu. And to awaken to what was taught. Dan untuk terjaga atau terbangun dari apa yang dia diajarkan. And to realize what we are learning. Dan menyadari apa yang kita pelajari. So, quality can be anything. Kualitas bisa apa aja. But if you think that it is something, then you have to be careful. Tapi kalau ketika Anda memikirkan tentang kualitas adalah sesuatu, maka Anda harus berhati-hati. Just like right or wrong, good or bad. Seperti benar atau salah, bagus atau jelek. If we look back to the life of the Buddha, when disciples go to ask the Buddha will not tell you this is good, this is bad, this is right, this is wrong. Ketika kita melihat dalam kehidupan Buddha, ketika murid bertanya kepada Buddha, Buddha tidak akan bilang ini bagus, ini jelek, ini benar, ini salah. Then the disciple asked Buddha, what is right, is wrong? Dan kemudian muridnya akan bertanya, jadi apa yang benar, apa yang salah? What is good, what is bad? Apa yang bagus, apa yang jelek? Buddha will say no right, no good. Buddha akan bilang tidak ada yang benar, tidak ada yang no bagus. bad, no wrong. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Buddha say you do